अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम साबिका अंबिया और आइमा के कमालात का मजहर आज कौन सी ज़ात है? रसूलुल्लाह और आइमा की वजह नुज़ूल क्या है? ज़मीन पर अल्लाह के दीन का क़याम कब होगा? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तमाम साबिक अंबिया के कमालात के मजहर हैं और उनमें अंबिया कराम के तमाम मकारम इखलाक और रूहानी कमालात जो गुज़िश्ता हर नबी में एक एक थे वो आपके वजूद मुक़द्दस में अकमल हालत में पाए जाते हैं। इसीलिए इलामा मजलिसी बहारुल अनवार की जिल्द 53 की इब्तिदा में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से एक हदीस नकल करते हैं कि जिसके ज़िमन में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा कायम जब ज़हूर फरमाएगा तो उसकी मसनद काबा में होगी और फरमाएगा, ए गिरोह मखलूक़ात, आगाह हो, जो शख्स आदम और शीस को देखना चाहे मैं आदम और शीस हूँ, जो शख्स नूह और उसके बेटे साम को देखना चाहे मैं नूह और साम हूँ। जान लो कि जो शख्स इब्राहीम और इस्माइल का नज़ारा करना चाहे मैं इब्राहीम और इस्माइल हूँ। आगाह हो कि जो मूसा और यूशे की ज़ियारत करना चाहे तो मैं मूसा और यूशे हूँ, मैं ईसा और शमऊन हूँ। जान लो कि जो शख्स मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली को देखना चाहे बस मैं मोहम्मद और अली के औसाफ का मालिक हूँ, और जो शख्स इमाम हसन हुसैन की ज़ियारत करना चाहे मैं हसन हुसैन हूँ। जो शख्स हुसैन की औलाद से बकिया आइमा अलैहिस्सलाम का दीदार करना चाहे मैं उन सब के कमालात का हामिल हूँ। मेरी दावत को कबूल करें और मस्बत जवाब दें, मैं तुम्हें उन बातों की खबर दूंगा कि जिनसे तुम आगाही रखते हो या ना आगाह हो। इस हदीस की रोशनी में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद मुबारक की रूहानियत और नूरानियत के साथ आप अलैहिस्सलाम के औसाफ ज़ाहिर होते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत किस कदर आलमगीर खुसूसियात की हामिल है। हमारी किताब के मौजू के ऐन मुताबिक ये हदीस बयान हुई है। अल्लाह का कलमाए कुल इमाम महदी अलैहिस्सलाम बरहक कि जिसके अंदर कायनात के कुल मासूमीन अलैहिस्सलाम की खुसूसियात पाई जाती हैं। इस हदीस मुबारका में आपने अपनी ज़ात को हर मासूम नबी से निस्बत देकर ये बात वाज़िया कर दी है कि जहाँ भी जिस नबी के साथ किसी भी ज़माने में जो भी जुल्म हुआ वो जुल्म उनके साथ नहीं बल्कि वह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, क्योंकि इमाम ज़माना हर नबी मासूम की सूरत रूहानी और हकीकत नूरानी है। लिहाजा आप ही वो जनाब हैं कि जिनके मुंतज़िर आलमीन के तमाम अंबिया भी हैं, क्योंकि आप उनके मकसद बाअसत को तक़वियत देने वाले और उनके कलमाए हक़ के बोल को कायम करने वाले हैं और उनसे रवा रखे जाने वाले हर बरबरियत और मुसीबत का इंतकाम लेने वाले हैं। इसीलिए फरमान मासूम में आप अलैहिस्सलाम को हर मासूम से निस्बत देकर इस बात का आदा किया गया है कि तमाम कलमात इलाहिया जो हर नबी की सूरत में जुज़वी एतबार से इस दुनिया में ज़हूर पज़ीर हुए, उन सब का कलमाए ताम्मा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं कि जिसमें हर खसूसियत पाई जाती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि कलमाए अदल सिद्क अगर इस कायनात में राइज ना होगा तो फिर नबियों की तबलीगात और उनकी बासत के मकासद कैसे पूरे होंगे? अगर मैं यूँ कहूँ कि रसूलुल्लाह और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नुज़ूल अजलाल की वजह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत इलाहिया ही है तो ये गलत ना होगा,
کیونکہ امام مہدی علیہ السلام وہ ذات مبارکہ ہیں کہ جسے اللہ نے پسند فرمایا کہ وہ کائنات میں عدل اور صدق کا نظام لے کر آئیں، کہ جس نظام کا ہر حکم لاگو ہو، کیونکہ کلمہ بمعنی نظام الہی بھی ہے کہ جس کے لیے خالق خود منتظر ہے۔ تو اب یہ ثابت ہوا کہ امام زمانہ میں ہر نبی کا کمال پایا جاتا ہے اور آپ میں کمال مصطفیٰ اور مرتضیٰ بھی موجود ہیں، تو پھر آپ ہی وہ ذات ہیں کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مہدی اپنے شمائل و اقوال و افعال میں تمام لوگوں سے زیادہ میرے مشابہ ہے، یعنی تمام انوار انبیاء کے کمالات کے مجموعے کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جائے کہ مصطفیٰ کے نور کی طینت ظاہری کی خصوصیات ظاہری ارواح انبیاء میں آئی ہیں کہ جو ان کے اوصاف سے ظاہر ہوئیں، اور یہاں رسول اللہ نے اپنے نور کی حقیقت کلیہ کو اتحاد کلی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس سے مراد امام زمانہ کا نور ہے کہ جن میں تمام کمالات موجود ہیں۔ مگر یہاں عرفانیاتی نقطہ نگاہ سے ایک ایسی بات بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے اتنی تمہید باندھی ہے کہ رسول کے تمام کمالات و مولا علی میں بھی موجود ہیں اور ہر امام میں موجود ہیں، کیونکہ یہ نور واحد ہیں۔ نور کا اتحاد ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر نور میں خصوصیات پائی جاتی ہیں، مگر پھر اختصاص کے ساتھ امام زمانہ کا ذکر کیوں فرمایا؟ تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ خصوصیات و کمالات کا ذات میں موجود ہونا اور ہے، مگر ان کا اظہار کرنا اور ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جس نے آدم سے لے کر عسکری تک ہر کمال کا اظہار کرنا ہے۔ یہ اذن اظہار صرف مہدی برحق کے حصے میں آیا ہے۔ خیبر کا فتح کرنا اور ہے، کائنات کا فتح کرنا اور ہے، وہ علی کا نصیب تھا اور یہ مہدی کا ظہور ہے۔ عجب منزل ہے، حسین کی کربلا اور ہے، مہدی کی کربلا اور ہے۔ فرق یہ ہے کہ حسین کربلا میں مظلوم تھا، مہدی اپنی کربلا میں منتقم ہے۔ ایک کی تلوار نیام میں تھی اور سر جھکا ہوا تھا، دوسرے کی تلوار نیام سے باہر ہے اور کل کائنات کی مخلوق کے سر اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ میں کیسے عرض کروں؟ تلوار کے ساتھ قیام در حقیقت کلمہ الہی کا بول بالا ہے اور یہی اعلان جنگ ہے اور ندائے آسمانی ہے کہ اب وہ آ گیا ہے کہ جس کے چہرے میں چہرہ الہی ہے، ہر شے کو ہلاکت ہے سوائے وجہ اللہ کے۔ فرمان معصوم ہے کہ اللہ قائم کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا، یعنی زمین پر کل کفر کا خاتمہ کرنے کے بعد زمین پر اپنی حکومت کو قائم کرے گا۔ اس روایت سے ثابت ہے کہ جب تک امام زمانہ کفر کا خاتمہ نہ کر دیں، زمین پر اللہ کے دین کا قیام نہیں ہوگا۔